Mnajua kitu kimoja kiko tofauti, kiko unique, kiko special, kiko kia mzuri sana kuhusu hiki kipindi chetu kenye tunaita mambo ya kwetu ni kinini. Ni kusema hiki kipindi atuchukua kimuda mrefu. Tunachukua dakika 10, dakika 15 tunaongelea mambo ya kwetu, tunaongelea ma information, tunaanalize kidogo mambo yenyewe kunapitikana mu nchi yetu na tunamaliza. Unajua masheni ya mingi banakuwa tunafanya maemission ya mrefu ya dakika 40, saa moja. Haina critique, ndio wanapenda kufanya video, lakini hapa tunafanya dakika 10, dakika 15. Ndio kitu kingine special, kiko ya mzuri sana, kiko unique kuhusu hiki kipindi chetu mambo ya kwetu. Na watu wengi wanafanya mlingala, si tunapiga Swahili. Maana tuko tofauti na watu wengi. Hivi wandugu, jambo yenu na karibu tena kwa Kongo Yetu TV na kwa kipindi chetu hiki tunaita mambo ya kwetu. Hivi leo tuongelea gisi banaleta ama banaongeza ba komando, ba soda mu province ya Ituri ili wapate kwenda kusaidia kule kuleta salama, kumalizana na barebel. Tutaongelea hiki kitu sababu unajua juzi hapa watu ya Ituri bari marche, bari proteste, benaomba kwamba bapate kumaliza mauaji yanayopitikana kule. Walikuwa naomba kwamba mauaji yanayopitikana kule mu province ya Ituri yapate kumalizika. Tutaongelea hiyo, tutaongelea investiture na remise et reprise ya gouvernement ya Sama Lukonde, programme ile bari présenter kumbele ya Assemblée nationale jana, na programme ya gouvernement na tutaongelea remise et reprise ya kati ya ministre ama gouvernement ya zamani na ba ministre ama gouvernement ya mpya ile barifanya leo. Tutaongelea extradition ya Willy Bakonga ama kurudishwa kwa Willy Bakonga kutoka Kongo Brazzaville kwenye alikuwa shafungwa na kumrudisha ku Kongo yetu, Kongo Republique Democratique. Tutaongelea kuhusu rencontre ama makutano ya Felix Tshisekedi na Emmanuel Macron ku France, sababu unajua Felix Tshisekedi alikuwa mu voyage ya 48 heures, masaa 48 ama masiku 2 ku France, renda kuonana na Emmanuel Macron. Ayo hiyo nje vitu ine yenye tutaongelea leo. Hivi tuanze na bas komando ya Ituri. Tuangalie kwanza. Sourire aux lèvres et le visage rayonnant de joie. C'est l'expression observée aujourd'hui au sein de la population iturienne dès l'entrée de la 11e brigade commando des réactions rapides. C'est sur instruction du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement avec de nouvelles unités pour sécuriser davantage la population, ainsi éradiquer l'insécurité. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées a répondu aux cris de détresse de sa population dans la province de l'Ituri. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade de réaction rapide en déploiement ici à Bunia. Yeah. Banaleta bale basoda ba komando ili wapate kusaidia kuleta kumalizana kumaliza mauaji kule province ya Ituri, sababu juzi hapa watu bali marche benaomba kwamba mauaji yapate kumalizika, benaomba kwamba president apate kumalizia mauaji yenyewe yanapitikana kule. Mnajua mimi na felicite kitu kile president anafanya kuongeza basoda kule, kusikia gisi watu wanalia na kuleta kuongeza basoda bengine ili wapate kusaidia kule kumaliza mauaji huko, lakini inabidi tuone gisi batafanya kazi, sababu wakati president Felix Tshisekedi aliingia mkiti aliongezeka basoda kungambo ya Esor kwa 11000, ana double banakuwa 21000, lakini vita paka leo hayamalizika. Tunajua ni maefort yako nafanya mais tupate kuona gisi na gisi ya basoda batafanya, lakini nadhani fasi kama hiyo inabidi paka basoda bengi sana ili bapate kuatake barebel mzuri, kuatake barebel paka kumalizana nabo. Gisi president alisema response yabo haitakuwa ya huruma, itakuwa ya reposma bila huruma, manake kuatakana na ba rebel paka kumaliza wote au watu wapate kupata na usalama. Itakuwa kitu kizuri sana. Mnajua si wenyewe mauaji yatamalizika kule ku West, itakuwa kitu kia muhimu sana, kitu kia mzuri sana, watu wote watafete. Yeah, sababu mauaji ndio kitu kia mkubwa sana. Bora hata watu wawe na njaa, hata kama sio kizuri, bora watu wawe na njaa, bora watu wakose hata masomo, bora watu wakose hata kazi, lakini kosa salama ni kitu kikubwa sana. Mauaji yanapitikana kule, hakuna mwenye anaweza penda kuwa mu hiyo situation na hivyo kwa muda mrefu, ili inabidi tu salama irudie. Hivi mimi na felicite hii
action ya president ya kuongeza basoda kule ili bapate kuleta salama, itakuwa kitu kizuri, lakini inabidi tusubiri tu tuone kazi yenyewe watafanya. Kama tunaona kwamba mauaji yanamalizika, itakuwa kitu kizuri, lakini ili kitu kizuri kenye banaanza kufanya kule mu province ya Ituri. Unaona gisi ba population wanafurahi. Banafurahi. Unaona hivi mtu anaweza lala hata salama, hata ajue kama salama inarudia, kuona ile presence ya basoda inapacha mtu alale na salama. Njoo kule kwa watu wengine balala na salama. Ndio busiku bikingia vanaanza jiuliza, kesho tutaamuka ama tutaamuka. Akitoka asubuhi nyumbani anajiuliza, leo gisi niko nenda hivi kustoko sijui kama nitarudia nyumbani. Lakini presence ya ba komando bale banye banaongeza kuleleza pacha watu tumaini ya kusema bataishi vizuri, tumaini ya kwamba salama itarudia. Ndio maana naona ni kitu kizuri kenye president anafanya kuongeza basoda kule. Tongele gouvernement ya Sama Lukonde. Jana Sama Lukonde Premier Ministre alikuwa mbele ya wadepute kupresenter programu yake, na yeye na gouvernement yake walikuwa mu Assemblée Nationale ili yeye apate kupresenter programu ya gouvernement na wapate kubainvestir. Mnajua kama gisi bashaba nome kwa president kama abaya investir abatezi kutumika hivi. Jana baya investir na presenter programu yake. Programu yake iko na ma action 340. Banasema bego na jaribu ku realiser budget ya 12 milliards de dollars kila mwaka, manake 36 milliards de dollars kama kwanza huu mwaka mpaka 2023. Na hiyo ayo ma action 340 yenye banapenda kufanya miaka 3. Batu wa mingi banakritika, wanasema bitu bingi vile hawezi maliza, angechagua hata vitu vitatu benya atatumikia hapo na nguvu yote na uwezo wote ili apate kumaliza hiyo, apate kuleta masolution kwa bitu hata biwili vitatu. Lakini mimi nadhani si lazima tumkritike, ni mwanzo yenjo atafanya kazi. Yenjo atafanya kazi maana yake yenjo anaona uwezo wake na uwezo wa gouvernement yake, gisi atatumika na gouvernement yake. Sababu Premier Ministre anachukua vision ya president, yeye anapasha kuimaterialize, anapasha kuchukua vision ya president, yeye apate kuifanya kwamba vile president anapenda bifanyike bipate kufanyika. Ndio maana nadhani mimi si lazima tumkritike, binaweza kuonekana bia mingi mais yenjo atatumika, maana yake yenjo anajua gisi watatumika, gisi watarealize ma promesse ama bitu yenye mu programu yabo. Binaweza kuonekana kama ni vikubwa ndio, lakini tusubiri tuone gisi watafanya, sababu yenjo atafanya kazi. Iko kama mimi nasema Kongo Yetu TV napenda mwezi ijayo nipate kueneza ba subscribers ama ba abone 2000. Inaweza onekana kwa watu wengi si ni mingi sana, lakini kama ninasema hivyo maana mimi najua gisi ndatumika. Najua gisi gani ndatumika nguvu, na najua ni kupitia njia gani yenye ndaweza kufika kwa hiyo kitu. Pamoja na Sama Lukonde anajua yeye mwenyewe gisi gani atafika, gisi gani atarealize ile programu yake. So mimi naona si lazima tumkritike, tumwache gisi yeye mwenyewe alifanya ile programu, na hiyo tutakuwa na diriger gouvernement ya ba warrior ama ba warriors. Tupate kusubiri, tupate kuona ma action ile watafanya. Vinaweza kana vya mingi, lakini yeye atafanya kazi, yeye anajua uwezo wake, competence yake, na gisi gani ataongoza hii gouvernement ili wapate kufanya bitu yenyewe biku mu programu yabo. Nadhani je kitu tunapaswa fanya makritiki ya mingi ile. Kitu yeye napenda kimoya mu bitu ya mingi hivi kwa programu ya gouvernement gisi wanasema bataanza kuingisha tena ba rebel mu army. Sababu ndio kitu kimoja kinaleta maproblemu ya mingi. Ba rebel bale banafanya vita, wanaua watu, wanabachukua, wanabafanya basoda, wanabaweka mu army. Peut-être ndio paka ba infiltrer bale bena banafanyaka RDC, FARDC, basoda wetu wanafanya plan tutapiga hapa na pale kesho. Bale banaambia ba rebel sema tutapiga hivi kesho na kesho tutakuwa fasi ya hivi. Unaona maoperation ya FARDC haibambiki. Sasa ile decision anachukua vile Premier Minister anasema jana, anasema abata tena kuongeza ba rebel mu army, kitu kizuri sana. Mimi napenda hiki kitu. Donc mimi naona ni mapema sana kukritike gouvernement hii, tuwapatie chance tupate kuona batatumika je. Ile programme yote ile tone gisi batafanya kama batarealize ama hapana, ndio tutajua gisi gani ya kufanya, sababu naona ni mapema sana. Tongele Willy Bakonga, ministre wa zamani wa education primaire, supérieure na technique. Willy Bakonga tulisema ile siku gisi balimfunga Congo Brazzaville na 2 millions de dollars na tenda ku France, na wakati balipasha muita ku parquet, alipasha enda samba ku parquet. Sasa banamrudisha. Unajua mtu alikuwa ministre, mtu mwenye alikuwa anatembea na ametoka mpaka wewe na basoda.
honor yote ile walikuwa wanapacha mtu. Lakini bana tu baanze kukuita mwizi. Unaona batoto yako ba wanaangalia kutele, banangalia TV wanaangalia papa bera muita mwivi. Itu haya sana. Ndio maana niliwaambia ile siku, kuiba haina mzuri. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Bon. Ministre Willy Bakonga ba mujije, aba mujije, donc mimi sema riba mais vile yeye anaanza kimbia anaonekana sispe. Unajua mtu kama unajua kufanya kitu hautakimbia, utabakia pale bakusambishe, batakuta tu innocent. Etat de droit inaingia mu nchi yetu. Kama mtu yuko innocent batakujije, batakusambisha, una prouver que uko libre, uko innocent, batakuacha, batakufunga. But kama unaona mtu anakimbia, ujue kwa kitu yenyewe anaogopa. Willy Bakonga alikimbia. Siju tutaona gisi watamsambisha gisi itakuwa, lakini hiyo ni example ya belenye kuna gouvernement saizi. Bajua kwamba kama mtu anaiba, kama mtu anafanya kitu kibaya kwa gouvernement, ajua sema president hasta mproteger. Willy Bakonga yule bena msambisha. Batamsambisha. Hii ni kama mafundisho kwa wenyewe unaingia saizi. Bangalie gisi mwenzao Willy Bakonga wanamfanya. Bajua na kwa wasema na mimi nikifanye kesho. Dakwa sa Willy Bakonga kuna kutoka mwinchi. Unakimbia hivyo wanakushika. Ni mafundisho. Mju zamani balizoea ministre unafanya bitu unaiba hawakufungi. Saizi etat de droit iko nguvu. Jiji anasema uko ministre uko nani kuya kwanza hapa. Makuta iko wapi? Kongo yetu. Ndio hivyo wandugu, Willy Bakonga anamrudisha Kongo. Tutajua gisi kama atamsambisha siku gani na kama mambo yana tafuata kama yatakuwaje. Tuangalie gisi President Félix Tshisekedi alikuwa ku France, gisi anaonana na Emmanuel Macron. L'objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Pour le reste, le président Emmanuel Macron a très bien détaillé les sujets sur lesquels nous allons nous appesantir. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Et je crois que nous pouvons aller travailler. Le président de France, na Emmanuel Macron, tuangalie gisi Emmanuel Macron alikuwa na féliciter président Félix Tshisekedi ya gisi eko natumika. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que président de votre pays, et après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Mimi nasikia watu wengine wanakritika wanasema president banamuita kubeni kwa watoto wa masomo, banafunzi banamuita ende kubeni aendi, lakini ku France banamuita nenda. Kongo yetu. President Félix Tshisekedi eko president ya Union africaine. Elle représente Afrique. Pas la reine ku France, elle représente aina pas Congo, mais elle représente Congo na Afrique en général. Ashinde kwenda. Joani juu banamuita kubeni. Nayo aina sema kanafika kubeni leo njo vite na malizika. Sasa toche ma critique moja aina na kichwa. President Felix Tshisekedi kama nenda kubeni leo, kwanza deja ni
corriger kitu kama nilisema ile nilisema kasema batoto banafunzi kugoma beko na marché bana marché baenda ku manifester nataka sema ku manifester bena omba president apate kuja tupenda kutengeneza niseme haikuwa nilikuwa ilibidi nipate ku preciser haikuwa kugoma ilikuwa precisement ku Beni ilikuwa mbeni batoto masomo ndio walikuwa na manifester na zali wangali mpaka leo na manifester wakatala kurudia kwa masomo nataka presence ya president ipate kufika pale sijue kama bale batoto kuma kumuta na batuma kama ni benyewe banangalia president alisemaka alitula kaka asema atakuya ama ni wenyewe wanaangalia asema bila pita sana na fo president mpaka akuya hapa sijui lakini sidhani kama presence ya president yeye yenyewe pale italeta salama hivi president hawezi shinda kwenda ku France president hawezi shinda kufanya vitu vingine vinapendeza kufanya sababu inabidi ende kale kubeni basoronjo wanamaliza ka vita ina president president mwenyewe soda Idris Deby alienda alikufia kule donc tuache kumwambia president sema anze kwenda kule njoo hivyo wanduku je vitu nipende tupate kuongelea leo nilisoma fasi moja bananjika sema Premier Ministre wakati aranzofanya remise reprise Premier Ministre wa zamani Sylvestre Lungelunga anamwambia Sama Lukonde anasema la fonction du Premier Ministre est également dérisoire si ça marche les bénéfices c'est pour quelqu'un d'autre si ça ne marche pas c'est votre faute parce que le Premier Ministre est celui qui encaisse tous les coups. Vous êtes les responsables des mauvais actes, pas des bons. Bon, Premier Ministre anasema kazi ya Premier Ministre biote bibaya batasema niwe bati bizuri lakini bizuri mtu mwingine ndio atabeneficie masifa ndo nadhani anamaanisha president nadhani anamaanisha bitu bibaya kama bitu biendeke batasema ni wewe kama bitu vinaenda mzuri kama bitu vinaenda mbele bana batapa president sifa inaenda kwa president nadhani ndio kisi Prime Minister kwanza ni fasi la sema sifa inaenda kwa mtu mwingine ni president kwa mtu mwingine sasa ulizo ni ya kusema inaweza kwa ukweli bila anasema lakini Prime Minister Lunga ni bitu gani warfanya mzuri ili watu wapate kumkumbuka mvuzuri tuseme kwanza bitu gani president ana signé ordonnance ministre wa portefeuille anaikaria ile ordonnance nakatala kuinotifier Premier Ministre kimya akusema kitu president ana signé anapeleka ordre akasema wapate kufunga maport privé aba kuexecute ile nani inakawakawa president mtu wa Premier Ministre asa wapate kuorganiser investiture bien prestation ya serment ya ba juge ya cour constitutionnelle Premier Ministre famille politique yake wa PPRD banamwambia sema asifanye yeye anafuata vya parti politique wale wafuata vya president mnyambi Premier Ministre kama huyo watu watamkumbuka mvuzuri aje wakati president anafanya nguvu yake yote nchi ipate kuendelea mbele Premier Ministre mwenyewe anapaswa kumaterialiser vision ya president de la République anafanya vitu vingine unyambie vile watu watakukumbuka mvuzuri aje batu ilibidi wamkumbuke paka mbaya lakini Premier Minister Sama Lukonde kama anafanya vitu ya mzuri watu watamkumbuka paka mzuri sababu watu wataona kazi mnajua watu mimi anafanya vitu vizuri si lazima hata mimi nifanye kampani ya mingi si lazima ende kutv anze kuambia watu kisha anafanya vitu vizuri mtu mwenyewe anafanya vitu vizuri kama ni Premier Minister kama ni gouverneur kama ni president watu wanaona tu si lazima baongee wanasema huyu anafanya vitu vizuri donc Premier Minister wa zamani Sylvestre Lunga kama anafanya vitu vizuri watu wanapaswa kumkumbuka mvuzuri ndio hivyo nadhani hiyo ni susigi sana zatoka mkambo wetu tate wetu Sama Lukonde endelea kupumzika unajua mambo ya Kongo ilikuwa mingi sana yashachoka kwa anaweza kufuata mambo mzuri endelea kupumzika ache jeune Sama Lukonde wa 40 ans apate kupiga kazi donc ndio hivyo mie na kile inaweza sema njoo gouvernement ya mpya bonne chance kwa bote wapate kupiga kazi wapate kuleta ma solution juu ma problem ni ya mingi sana kwanza ku social salama makazi hakuna sante problem mambo kufashi yote problem ni kufashi yote donc inawapata tu bonne chance naomba Mungu apate kubapatia uwezo na akili yapate kutumika mzuri ili inchi ipate kwenda mbele sababu mkongomani wote wa ukweli anapenda inabidi paka ombe inchi ende mbele unakuwa watu wengine wanakuwa naomba tu inchi iende vibaya ili waseme president Felix Tshisekedi anashindwa
Hiyo ni ide moja vya koza. Sababu President Felix Tshisekedi kama anashindwa, aina yenjo atateseka, ni bakongomani watateseka. So mimi naomba tu bapate kutumia vizuri, bapate kuleta masolution kwa maproblemu ya bakongomani na itakuwa mzuri. Bandugu, bila kupoteza muda, hii ndio mwisho ya kipindi chetu cha leo kia mambo ya kwetu. Tutaonana kesho. Mungu awe nasi, Mungu atulinde na tuko pamoja.